Hello everyone, you are watching RDX Goa's news bulletin with me Sangeeta Hiroji. To begin with, let's take a look at the headlines. Zuari Bridge is in dreadful state, risking the life of the pedestrians. Illegal iron ore mining case in the Supreme Court is likely to be heard on April 21st. Dudhsagar waterfall is very famous tourist spot, hence tourists visit this place. And let's take a look at the special interview of environmentalist Rajendra Kerkar. Now the news in detail. The Zuari Bridge, which is a major link connecting South and North Goa, has become weak and is lying in a critical condition due to the rise in the movement of vehicular traffic. A close look at the bridge has drawn attention of broken parapets. Heavy cracks develop on the either side of the parapets. Wooden log support has been given by the authorities to the broken parapets. Iron rod has been exposed off from the concretes. The live wires from the electric fuse box has been exposed, posing danger to the life of the pedestrian. Kiran Borkar reports from Kortale. म्हाका दिसता ते मनशाक बॉलाक बीन पूर जालो म्हणटा तो पॅच मारना आनी मातशें हेडपाक दिना ते भाशेन लोकांच्या जिवा कडेन हेवता हे सारके ते ब्रिजार तेमी पोतून ते पॅच मारून 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 ताका जितो दवरपाक ट्राय करताय हांव जेन्ना हे ब्रिजाचे क्रॉस जाता तेन्ना सद्दां देवा कडेन मागता बाबा ते सायडीन हांव बरे भाशेन पावल्या पुरो देवा साहेबा म्हणटा हे लोकांची सारकी परिस्थिती सारकी बॅड जाल्या हो ब्रिज केन्नाय मोडोन पडोंक शकता इल्लेले पाटी फोटींग मारता टेंडर घालना म्हणटा कन्सल्टन्स आहा म्हणटा हें आहा तें आहा PWD मिनिस्टर आनी हो CM कितें करता ते देवूच जाणा हो ब्रिज केन्नाय मोडोन पडोंक शकता ताका लागून मागता हें कडेन मिनिस्टरा कडेन मागून मागून आमी तोगले देवान तर तेंचे तकलेन घालून हो बेगीन ब्रिज बांदपाक स्टार्ट केल्या पुरो म्हणटा सावथाक गोरजेफूल आहा म्हणटा आमगे जुवारी ब्रिज आयज जुवारी ब्रिजचे कंडिशन पळयत जाल्यार कळटलें 2-3 कडेन गाडी मारून बॅरिकेड्स उडयलेले आहा आयज तो ब्रिजा जालें तर आयज आमकां वचपाक वाट ना आयज हांगा बारीक तो एक्सिडेंट जालो एटलीस्ट 2-3 वरां तर आमगे ट्रॅफिक जाम जाता विदावट एनी रिजन बारीक सुद्दां आयज गव्हर्मेंटान बेगीचे बेगीन कितें तर करपाक जाय ब्रिजा लागून कित्याक हो ब्रीज सारको म्हळ्यार सारको गरजेचो आमकां GMC लागीं आहा इतले लागीं आहा कितें तर जाय तो बारीक ब्रिजा धरून आमकां चड प्रॉब्लेम जातले हो ब्रीज करता 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 म्हण सगळ्यांनी एश्युरन्स दिवन गेले आयज आमचो BJP सरकार येयल्लो आहा तेणें तर आयज बेगीचे बेगीन स्टेप घेवन तो ब्रिजाचें काम स्टार्ट करते साल से यहाँ पर ऐसा ही है गवर्नमेंट बोलती है आज बनाएगा कल बनाएगा कभी बनाएगा जल्द बनाओ जल्द से जल्द बनाना मांगता है क्या गवर्नमेंट ने पैसा खाया है। The illegal iron ore mining case in Supreme Court is likely to be heard on April 21st, wherein the apex court is expected to pass the interim order capping the volume of iron ore to be extracted annually, which has been banned in the state for last 19 months. There are chances of restarting the mining activity which was stopped by Supreme Court in October 2012. RDX Goa Bureau Report. Dudhsagar waterfall is a very famous tourist spot, hence many tourists visit this place. As many as 35 Indian tourists and locals have lost their life at the lake and river in past 8 years. A visitor disobey the rules and regulation and deny to wear life jackets while swimming. Presently, 2 lifeguards are stationed at the site. The State Tourism Department is all set to provide the best life-saving techniques at the tourist attraction. This will include additional lifeguard, modern safety equipments and other latest techniques to curb garbage menace. RDX Goa Bureau Report. Let's take a short commercial break. Stay tuned. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa.
Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. Hello viewers, here is RDX Goa quiz for you. RTC, reference to context. Who said to whom? I once again pledge my soul and my life to this beautiful city. Who said this to whom? Send in your answers to featuresrdxgoa@gmail.com or SMS to 955 22 88 581 and win attractive prizes. Hurry! When I'm called to face the flames, oh my Lord, give me strength when times go bad to help and save. Oh my Lord, give me strength. I'll put myself on the line to save lives. शाळा आमकां शिकयता जिणेंतल्या आव्हानांक तोंड दिवपाक. अचकीत लागिल्लो उजो योग्य सूचना, योग्य निर्देश आनी योग्य उपाय आपणावन पालव येता. उजो लागल्याची सूचना मेळटाच भी नासतना ठरयल्ल्या सुरक्षीत थळार पावपाक जाय. शिरकोन उरल्यात तांचे मेरेन मजत पावोवपाक जाय. वैजकीय मजत करपाक जाय. सगळ्यांची हाजेरी तपासपाक जाय आनी येरादारीची वेवस्था करपाक जाय. Goa Fire and Emergency Services. We serve to save. Call 101. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Environmentalist Rajendra Kerkar explained the disadvantage of Goan and Karnataka government of diverting Madai river water to Karnataka. He even spoke to water distribution terminal about this matter. RDX Goa Bureau Report. सुल्ला 70च्या पायकाच्या सड्याचेर आता आमी उबे आसात. हो जो वाठार आसा हो वाठार खूब समृद्ध असो वाठार आसा आनी ही जी पांचवेचार रान दिसता ते रान जावन आसा 70तल्या म्हादय अभयारण्याचे क्षेत्र. हे म्हादय अभयारण्य जे आसा 208 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळान जे पसरलेले आसा. त्याचो हो जो वाठार आसा हो वाठार ह्या सगळ्या गजाली फाटल्यांतलो सूत्रधार आसा. कित्याक हो वाठार आसा म्हणूनच हो प्रदेश इतलो सुंदर आनी सोबीत आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ही जी न्हंय दिसता जिका नानोड्याची न्हंय म्हणटात आनी जी मागीर फुडें 70तल्या साठरे ह्या गांवान मुख्य मांडवी न्हंयक मेळटा जिका म्हादय म्हणटात. तर ही नानोडा न्हंय जी आसा ती साठरे हांगासर म्हादयन एकरूप जाता. आनी ही जी नानोडा न्हंय आसा ह्या नानोडा न्हंयक सद्या संकश्ट आसा ते कर्नाटक सरकारान
एक धरण प्रकल्प उबारपाचें ठरयलां आनी तेचें जें काम आसा कालव्याचें तें मोठ्या नेटान काम सद्या कणकुंबी हांगासर सुरू आसा आनी हो जो धबधबो दिसता तो धबधबो जावन आसा लाडकेचो वजर आनी तेच्या फाटल्यान मागीर 12 जाणांचो वजर आसा. हो धबधबो जो आसा लाडकेचो वजर हो वजर नश्ट जातलो हेच कारणा खातीर कित्याक 7.56 TMC फीट पाणी जे वळोवपाचो प्रकल्प कर्नाटकान उबारपाचो ठरयल्लो आसा आनी कालव्याचें काम जे आसा तें नेटान सुरू केल्लें आसा. तर धरण प्रकल्प जर येयलो जाल्यार हें जें उदक आसा तें उदक त्या वटेन वयतलें म्हणजे मलप्रभेन तें सोडपाचें आसा हें जें उदक दिसता तें आनी तेका लागून ह्या न्हंयक जें उदक मेळटा तें उदक खूब कमी जातलें आनी हो जो धबधबो आसा ह्या धबधब्याचें अस्तित्व संकश्टान येतालें. हे म्हादय अभयारण्य क्षेत्र असल्या कारणान अशा प्रकारचे प्रकल्प कर्नाटक शासन करूंक शकना. Large number of people casted their votes during the Lok Sabha election, but it is difficult to figure out in whose favor the silent voting is casted, said Santander MLA Vishnu Suryawag. He further said that democracy voting is done this time. Sanjay Manoli with Shivendra Tari reports from RDX Goa. मतदारांनी बऱ्यापैकी उत्साह दाखयलो. प्रचाराच्या निमतान संबंध गोंयभर भोंवतना की मतदानाची टक्केवारी जरी खूब जाली तरी हितून सायलेंट मतदान कितलें जालां हेजो अंदाज घेवप हें व्हडल्या गणिती परीक्षकांक सुद्दां कठीण जालां. कोणाकूच कांय सांगनासतना आपले आपूण वचून मतदान करतात तेजें मत खंय पडटा हें सांगप कठीण. बरोच घटक मोठो असो आसा आनी म्हाका दिसता हो जवळ जवळ 40% इतलो घटक आसा की ज्या घटकान आपलें मत खंय गेलां तें सांगूना. खरें म्हणजे लोकशाहीची ही एक अत्यंत सुंदर वेवस्था की तुमचें मत दिवपाची पद्दत ही सामकी गुपीत आसता. जी विधानसभेची पयली निवडणूक जाली तेन्ना सगळ्यांकूच अशें दिसतालें की देशान काँग्रेसचें सरकार आसा, देशभर काँग्रेसची शक्ती आसा, कार्यकर्त्यांचें जाळें आसा. म्हणटकच गोंयांत सुद्दां काँग्रेस सोडून दुसऱ्या खंयच्याच पक्षाक कितेंच मेळचें ना. वयल्यान काँग्रेसच्या एकूण एक उमेदवारांचे डिपॉझीट सुद्दां जप्त जालें आनी म्हणून शाणे मनशान मागीर तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं जावं कितलोय राजकीय पंडित आसूं निवडणुकेचेर भाश्य करप हें चुकीचें अशें म्हाका दिसता. आमी आमच्या पक्षाचो प्रचार करप, त्या पक्षाच्या ध्येय धोरणाचो प्रचार करप, उमेदवारांचो प्रचार करप. हांवें म्हज्या भारतीय जनता पक्षाचो प्रचार केल्लो आसा, आमचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांचो प्रचार केल्लो आसा. आमच्या प्रयत्नाक मतदारांनी कितें फळ दिलो हें ठरोवपाचो अधिकार हो मतदानाचो आसा. जो कितें कौल आमकां मतमोजणी नंतर 16 मे नंतर मेळटलो तोच कौल शिरोधार्य मानप. Congress party suggested that the state government should take help from Maharashtra government on Mahadai issue. Congress convener Durgadas Kamath requested the Mahadai issue should not be taken as state issue. He further requested Chief Minister Manohar Parrikar to public the NOC given by the Congress government to Karnataka government. RDX Goa Bureau Report. इश्यूचेर सीएमान खत्री स्टेटमेंट दिला की previous government had given a NOC. We would like to challenge the Chief Minister to make the NOC public because there was no such NOC given by the previous government. See, government is a continuation process. त्या वेळाचेर दिगंबर कामतीचे गव्हर्मेंट जेन्ना आशिल्ले विरप्पा मोइलीच्या टायमार लॉ मिनिस्ट्रियल ट्रिब्युनल सेटअप जाले आनी जेन्ना ती केस आशिल्ली आमी सादर केल्ली ट्रिब्युनला कडेन म्हादय वन सेक सो आतां जेन्ना एक काल निवाडो आयलो ट्रिब्युनल इंटरीम निवाडो मुख्यमंत्री खंय ना खंय तरी दोश घालता की काँग्रेसीन कांयच करूं ना. सी गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युएशन प्रोसेस. हांगा राजकारण हाडपाची गरज ना. जे सरकारान पयलीं चालू केल्ले तेच ह्या गव्हर्मेंटान मुखार व्हेला. सेकंड हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टान फक्त गोंयचो एजी आसा वेरएज कर्नाटका इज हॅविंग द बॅटरी ऑफ लॉयर्स दे आर कीपिंग रेडी अँड स्टील नाव एज पर media reports today work is still going on. So we request the government to go full in hand with the legal team. बरो टीम नेमात, बरी टीम सोदून काढात, बरे लॉयर सोदून काढात so that we win this case. Second thing, please take help of Maharashtra government because Maharashtra also was made party to this because of one of the tributary of Mahadai comes from Chandangarh if I am not mistaken. So we request Goa government to take help from Maharashtra also so that this case becomes more stronger and final verdict also comes in our favor. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa.
High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. ए सुची लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय प्रिन्स 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas with lots of varieties. Stylish divans. Spacious and best quality wardrobes. Prince Furniture for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. Welcome back. Nomads come to Goa from various parts of India to earn their livelihood. As the wages earned in their state are very meager, they try to gather as much as money they can before rainy season and return back to farming in their native place. This man is come from Andhra Pradesh along with his family, who plays tunes on Shehnai instrument. RDX Goa Bureau Report. क्यों? पोटासाठी. पोटासाठी? हाँ बाबा. पोटासाठी. तुम अभी आंध्रा से कैसा आया इधर? सगला गाँव पिटने वाला है. बेलगांव गिलगांव. सगला गांव. महाराष्ट्र कोंकणा. अभी तुम्हारा उम्र कितना है? उम्र 50 हो गया. 50 हो गया. हाँ. और तुम्हारा घर में कौन कौन फैमिली है तुम्हारा उधर? हमारी गरीब ऐसा हमारा गरा ऐसा थोड़ा सा. रुको रुको, तुमको हम थोड़ा कुछ देगा. हम सिर्फ जानना चाहता है कि अभी तुम उतना आंध्रा से इधर आया, पूरा गांव घूम रहा है. होय बाबा, सगळा गाव करता. पोटासाठी तुम्ही? होय बाबा, पोटासाठी. हे सगळे करता. आता तुमच्या फॅमिलीमध्ये तिकडे आंध्रामध्ये कोण कोण आहे? तिकडे असा बाणास्तारीमध्ये असा सगळा. बाणास्तारीमध्ये? गोवा बाला सगळा. गोवा बाणास्तारी. कितना लोग है फॅमिली का? तिकडे 10-15 माणसं असतील बाबा. 10-15 माणसं फिरतात? हा, असे देवी गिरणू फिरता, गणसा बैल करून असं तुमच्याकडे गणसा बैल कित्याक ना? आम्ही बैल असा तिकडे फिरता. आम्ही सगळा देश फिरता बाबा. 2-3 महिना फिरता, मागीर जाणार आम्ही. तुमका कोण आडेना बी हे करता म्हणून? कोण आडेना तुमका? कोण आडे मध्ये? कोई तुमको रोकता नहीं है करने से? कोण बोलत नाही बाबा. मग भगवान बघिती दिले माझा रुपये देता, 2 रुपये देता, तांदूळ घालता मुठ भरू. भगवान नहीं है बाबा. नहीं, लेकिन ऐसा भी तुम जैसा आंध्रा में ऐसा कितना लोग रहेगा? खूप माणसं बाबा. खूप माणसं असं? खूप असतील. गरीब असता, सावकार असतील. कोण कोण. तुका आता गोंयान कितली वर्सां जाली? आम्ही 2-3 वर्षापासून आम्ही येता जाता. 2-3 वर्षापासून येता? वर्ष येऊन आम्ही 2-3 महिना फिरून मागीर जाणार. .180 couples perform Shakti Kala Abhishek at the Khapreshwar temple at Belabai with great religious fervor in attendance of hundreds of devotees on the occasion of installation of Khapreshwar idol on Sunday. Shakti Kala Abhishek is the ritual where Panchamrit Puja is offered to the Lord Khapreshwar with powerful hymns, mantras to bring strength and Shakti to the Khapreshwar idol. Kiran Borkar reports from Vasco. आम्ही मूर्ती स्थापना केली फेब्रुवारीच्या महिन्यात. मूर्ती स्थापना जावन
जावन एक 45 दीस देवूळ बंद उरता. देवाक जे पावर आसता, जी शक्ती, आशिर्वाद दिवपाची जी शक्ती आसता, ती 45 दीस जावन ही विधी जी आमी आसा शतकला अभिषेक विधी ती आमी आतां आयज करता. 108 कलश, 108 जोडपी, जशें तुमी पळयला 108 जोडपी बसून सगळे जाणां देवाक अभिषेक करतले आनी संप्रोशन विधी आसता ती विधी आयज पार पडटली आनी होमाग्नी आसतली. देवाची जी शक्ती आसा पळय, 5 नदीचें पाणी घेवन जशें पयलीं देवत्व हाडटाले तशें आमी 108 कलश घेवन देवाचो अभिषेक करतलो. तशेंच तेजी देवाची शक्ती वृद्धी करतले आनी तेज्या उपरांत मागीर आमी आमचो देवाचो प्रसाद जावं कितें लोक जे भक्तगण जे कितें मागतले त्या प्रमाणे देव आशिर्वाद दिवपाक पावतलो. संस्थानान जे काही स्थापना केले ते स्थापनाचे अंगत्व जे काही 45 दिवसांत जे काही संप्रोक्षण विधी करतात त्याप्रमाणे आजचे दिवस देवाचे संप्रोक्षण विधी आसा. त्याचप्रमाणे भक्तांच्या इच्छा असले प्रत्येक व्यक्ती जे काही धार्मिक विधीन सहकार्य घेवपाचे, सहभाग घेवपाचे म्हणून त्याची इच्छा असले त्याप्रमाणे आजचे दिवस जे काही सगळे भक्तगणांच्या हातीन देवाक शेतकलशाचे अभिषेक आमी करून घेतले. हे शेतकलशाभिषेक केल्यार देवाचे शक्ती वृद्धी जाता. ताका लागून हे सगळे भक्तगणांनी आजचे दिवस यथाशक्ती त्यांच्या शक्त्या प्रमाणे शेतकलशाभिषेक करतात आणि संप्रोक्षण विधी करतात. Before we wind up, here is the quick recap of the headlines. Zuari Bridge is in dreadful state, risking the life of the pedestrians. Illegal iron ore mining case in the Supreme Court is likely to be heard on April 21st. Dudhsagar waterfall is very famous tourist spot, hence tourists visit this place. And let's take a look at the special interview of environmentalist Rajendra Kerkar. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.